हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं सुन्नी और शिया में क्या फर्क है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंप्रेसिव बयान बाय मुफ्ती तारिक मसूद जी। आजकल सिर्फ एक यही टॉपिक चल रहा है कि शिया और सुन्नी, और जबकि हमने खामनेई का जो एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी देखी थी जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि शिया और सुन्नी में मत बैठो, सिर्फ एक मुसलमान बन के रहो। मतलब वो मुझे उनकी क्लिप काफी ज्यादा पसंद आई थी। लेट्स सी तारिक मसूद जी इसके बारे में क्या कहते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। इसलिए कि मैं इस वक्त मुखातिब हूँ मुसलमानों से। अगर गैर मुस्लिमों से खिताब होता तो उनको हम कहते इस्लाम में दाखिल हो जाओ, मुकम्मल का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करते। अच्छा। क्योंकि वो तो मुकम्मल बाहर हैं। लेकिन जाहिर है जब मुसलमानों से खिताब होगा तो हम यूँ कहेंगे कि मुकम्मल दाखिल हो जाओ। दाखिल तो पहले से हुए हुए हैं। हाँ, पूरी तरह हो जाओ। आजकल इस्लाम में दाखिल के बजाय निकालने का ज़्यादा ट्रेंड चल पड़ा है। ओ। इब्न इंशा एक मिजाहिया गुजरा है, उसने अपनी किताब में लिखा कि दायरे की किस्में, होता है ना बच्चे ज्योमेट्री सीख रहे होते हैं, तो उसने उन किस्मों में बताया कि एक दायरा इस्लाम का दायरा भी है, और उसमें कार्टून बनाया हुआ था एक मौलाना साहब बीच में जो डंडे से लोगों को निकाल रहे हैं, और बताया कि पहले इसमें लोगों को दाखिल किया जाता था, आजकल अब इससे लोगों निकाला को जाता है। निकाला जा रहा है। कहते नहीं ये दायरा इस्लाम से खारिज, ये दायरा इस्लाम से खारिज। बयान में बीच बीच में जो चीज़ें याद आती हैं तो मैं जुम्मा और इतवार के बयान में कोशिश करता हूँ उनको भी चलाऊँ, क्योंकि वाज़ो नसीहत की मजलिस है, जो चीज़ भी आ जाए पार्सल कर देनी चाहिए। जो भी खैर की बात, चाहे वो मौजू से हट के भी क्यों ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो मैं मुसलमान का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, बहुत से लोगों को इस पर भी एतराज़ है कि मुस्लिम होता है, मुसलमान तो नहीं होता। कुरान और अच्छा। सुन्नत में हमें जो लफ्ज़ मिलता है वो क्या मिलता है? मुस्लिम। तो आई थिंक मुस्लिम तो खूब इंग्लिश में समझ लिखा लें, जाता अल्फाज होगा। के बखेड़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम मुसलमान, उर्दू में मुसलमान मुस्लिम ही को कहते हैं। शायद ये इस तरह से वजूद में आया है कि फ़ारसी में मुस्लिम मुस्लिमान, जैसे तालिब से तालिबान, जमा का सीगा जो है ना, अच्छा। तालिब एक तालिब इल्म को कहते हैं, तालिबान बहुत सारे बहुत तालिब, सारे। तशनगाने इल्म कहते हैं ना, जमा का सीगा है ये फ़ारसी में। तो उर्दू में फ़ारसी बहुत है, तो मुस्लिम से शायद मुस्लिमान होगा, बहुत से मुस्लिम यानी मुस्लिम्स को कहा जाता होगा, तो फिर बन गया मुसलमान। तो इसमें कोई कुछ टेंशन लेने का नहीं है। जैसे लफ्ज़ अल्लाह को खुदा कह देने से कोई टेंशन की बात नहीं है, लोगों को वो टॉपिक इतना बड़ा चाहिए बस। मसला नहीं है। अल्लाह को अल्लाह भी कह सकते हैं, खुदा भी कह सकते हैं। फ़ारसी में है खुदा, गॉड भी कह सकते हैं इंग्लिश में। अमल में मुसलमान बिल्कुल ज़ीरो होता जा रहा है, अल्फाजों के बखेड़ों में पड़ा हुआ है। तो बार बार मैं बात कहता हूँ, फ़िरक़ावारियत नामों को देख के कहा जाता है मुख्तलिफ फ़िरक़े, नामों को ख़त्म करो, तो नामों को ख़त्म करने में एक नया फ़िरक़ा बना लेते हैं। तो किसी भी कोई भी चीज़ की पहचान कुछ भी बन जाती है। लोग अपनी आसानी के लिए ना, ज़बान जो है ना, ज़बान लैंग्वेज जिसे कहते हैं हम, ये बिल्कुल नेचुरल वे में वजूद में आती है। इसमें आप अगर काट छाँट शुरू कर देंगे तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लोग जब जिस चीज़ को जो नाम दे दें तो मान लेना चाहिए उसको। अच्छा। अब ये जो मैं बार बार बताता हूँ, ये मेरा टॉपिक नहीं है, 2 मिनट में बस इसको समेट के आगे चलते हैं, कि ये जो देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस और फलाना डिमकाना, हनफी, शाफी, ये लोगों के दिए हुए नाम हैं। ये गैर मुस्लिम के मुकाबले में नहीं है, ये मुसलमानों के आपस के मुकाबले में है। ओ। अब जब एक चीज़ होगी तो उसको नाम तो दिया जाएगा ना। बिल्कुल। मुस्लिम के मुकाबले में, चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, शिया हो, अहले हदीस हो, जो भी हो, गैर मुस्लिम के मुकाबले में हम सब क्या हैं? मुस्लिम हैं। लेकिन जब मुसलमानों में मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र वजूद में आ गए तो वो एक दूसरे से फ़र्क कैसे करेंगे? मुस्लिम गैर मुस्लिम से करेंगे। अगर मुस्लिम गैर मुस्लिम से करेंगे इसका मतलब आप दूसरे को गैर मुस्लिम मान रहे हो। तो जब मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र वजूद में आ गए तो उनका एक दूसरे से फ़र्क करने के लिए इस्लाम के अलावा कोई और नाम देना पड़ेगा। एक आसान सी मिसाल दे देता हूँ। हिंदुस्तान में फ़िरक़े नहीं थे, तो कुछ लोग तीजा चालीसवां करते थे, कुछ तीजा चालीसवां
نہیں کرتے تھے. اب لوگوں نے تو فرق کرنا ہے نا, تو لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے نام دے دیا کہ یار جو نہیں کرتے ان کا تعلق زیادہ تر دیوبند کے مدرسے سے ہے, تو لوگوں نے ان کو ہائی لائٹ کر دیا کس نام سے, دیوبندی کے نام سے. یہ پبلک کا دیا ہوا نام ہے. اور جو تیجے 40 میں کرتے تھے وہ ایک مکتبہ فکر تھا, ان کے پاس ان کے اپنے دلائل تھے, ان سے چاہے ہم متفق ہوں یا نہ ہوں لیکن انہوں نے کچھ بنائے دلائل, ان کی رائے تھی. تو جب وہ لوگ بڑی تعداد میں آ گئے اور وہ ربیع الاول میں یہ سب کچھ کرنے لگے جو وہ کرتے ہیں, تو ایک مکتبہ فکر تھا تو لوگوں نے اس کا نام کیا کر دیا, کیونکہ ان کا تعلق زیادہ تر بریلی سے تھا تو لوگوں نے خود کیا کہنا شروع کر دیا, بھائی یہ بریلوی ہے. اب اگر آپ کہیں ہم سب مسلم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تیجے 40 میں نہیں کر رہے وہ بریلویوں سے فرق کے لیے لوگ ان کو نام دے مسلم. اس کا مطلب خود بخود مان لیا کہ جو تیجے کر رہے ہیں وہ غیر مسلم ہیں. اس سے فرقہ واریت کم ہوگی یا بڑھے گی؟ وہ کہے گا یار ہمیں تم نے غیر مسلم بنا دیا. تو مسلمانوں کے آپس میں جب ڈفرینس ہوگا نا تو اس میں فرق کے لیے یہی نام دیے جائیں گے. اب جو لوگ کہتے ہیں میں نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ اہل حدیث نہ فلانا نہ ڈمکانا, تو ہم ان سے کہتے ہیں پھر آپ کا نظریہ کیا ہے, آپ کی سوچ کیا ہے؟ تو جو آپ کی سوچ ہے تو وہ سوچ کے لوگ تو پہلے سے پائے جاتے ہیں, تو وہی تو ہو گیا, نام آپ نے وہ نہیں رکھا لیکن وہ سوچ آپ کی پائی جاتی ہے. اور جب آپ اپنے آپ کو کہیں گے مسلم مسلم مسلم, تو غیر مسلم سے فرق کے لیے تو مسلم کہا جائے گا, لیکن آپس میں فرق کے لیے اگر مسلم کہہ رہے ہیں اٹ مینس دوسرا کیا ہے, آپ اس کو غیر مسلم مان رہے ہیں. اور آسان کر دیتا ہوں پھر یہ چلتا ہوں آگے. یہ بہت زیادہ فرقے آج کل یہ لفظ بہت زیادہ چلایا جا رہا ہے, اس کے نام پہ فرقے کم نہیں ہو رہے, بنائے جا رہے ہیں, فیکٹریاں لگا دی ہیں فرقے بنانے کی, کوئی شک نہیں ہے اس بات میں. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, حالانکہ اسلام میں سب سے پہلے 2 بڑے فرقے وجود میں آئے ہیں. یہ تو بعد کے ہیں نا, کسی نے بریلویت کا نام دے دیا, نام بعد میں آئے ہیں. یہ جو سوچ تھی وہ تو بہتوں کی ہمیشہ سے رہی ہے, جو نظریے تھے سب سے پہلے جو وجود میں آئے جو آج تک قائم ہے ان کی بات کر رہا ہوں, وہ شیعہ اور سنی وجود میں آئے ہیں. شیعہ حضرات کا جو بیسک دعویٰ ہے پنج تن پاک, اہل بیت کو اور حضرت علی کو دیگر اصحاب رسول پہ فضیلت دینا, ان کے اپنے اصول ہیں, وہ ان اصولوں پر عمل پیرا ہیں. وہ 2 نمازیں ہمیشہ اکٹھی پڑھتے ہیں, وہ 3 طلاق کو ایک بھی نہیں مانتے, کچھ ایک مانتے ہیں کچھ ایک بھی نہیں مانتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کو بالکل لفٹ نہیں کراتے, تبھی وہ متع کو بھی جائز سمجھتے ہیں. ان میں بڑے فرق تھے ان کے اندر اور سنیوں کے اندر. ان کا عقیدہ بھائی 11 امام ہے 12 امام ہے, وہ امام کو بھی بہت زیادہ امام کو درجہ دیتے ہیں وہ. تو جو یہ عقیدوں کے حامل نہیں تھے, جن کا یہ عقیدہ تھا نہیں بھائی قرآن حدیث اور صحابہ خلفائے راشدین کو بھی ویلیو دینی ہے, تمام صحابہ کو ماننا ہے, ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنی ہے. سفر میں تو اختلاف ہے اہل سنت والجماعت میں آپس میں, لیکن جب حضر میں ہوں گے تو ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہوگی. متع حلال نہیں ہے, 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. تو جن کا یہ کانسیپٹ تھا ان کو کیا کہا جانے لگا, اہل سنت والجماعت. حالانکہ آپ کہتے نہیں جی ہم فرقوں میں نہیں پڑھیں گے, یہ مسلم ہیں, اس کا مطلب آپ نے ان کو کیا مان لیا, غیر مسلم. اگلا قبول کر لیتا اس نعرے کو, وہ کہتا ہے بھائی ہم وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو مسلم ہیں, وہ تھوڑی آپ اس کو 100 دفعہ غیر مسلم کہیں, اگلا ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو علماء نے کیا کیا بھائی ٹینشن سے بچنے کے لیے کہ بھائی 2 مکاتب فکر ہیں, ایک کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے اور ایک کو شیعہ کہا جاتا ہے. پھر اہل سنت والجماعت کو شارٹ فارم میں سنی کہا جانے لگا. میں نے کہا نا زبان جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتی ہے, زبان آٹومیٹیکلی وجود میں آتی ہے. لوگ جس چیز میں آسانی دیکھتے ہیں اس کو خود وضع کرتے ہیں. جو زبان کے الفاظ ہیں ان کو وضع کسی ادارے میں نہیں کیا جاتا, وہ آٹومیٹیکلی لوگوں کی زبان پہ. ابھی آج کے نا پروگرام تو بڑھ گیا, چل رہا ہے نا مارکیٹ میں, صحیح بات ہے. اب یہ کسی نے بیٹھ کے بنایا ہے, اب ہر جگہ یہ وڑ گیا کا لفظ. اب اصل وڑ گیا کہ جو بھی مطلب ہوں, اصل وڑ گیا. مجھے کل کسی نے کہا یہ وڑ گیا بہت برا لفظ ہے, اس کا تو یہ مطلب ہے, اس کا تو وہ مطلب ہے, یہ وڑ گیا کا لفظ. میں نے کہا جو بھی مطلب ہے ابھی یہ نہیں ہے, ابھی وہ مطلب ہے جو مارکیٹ میں چل رہا ہے. صحیح بات ہے, آج کل تو فنی وے میں بیڑا غرق ہو گیا پروگرام کا. اچھا چھالیاں بھی آ گئی, میمز تو بہت آ رہی ہیں, پروگرام تو بڑھ گیا.
सच में मैं शहद लेने गया तो मैं चट्टान के ऊपर चढ़ा हुआ था ना, बहुत हाइट पे, एक यानी 1000 फुट बुलंदी पे शहद के लिए मैं बलूचिस्तान के पहाड़ पे चढ़ा। शहद का छत्ता मैंने कहा अपने हाथों से काटूंगा मैं, शौक है हमें इस तरह की हरकतों का। अब एडवेंचरस। बहुत ऊपर हम चढ़ गए, फिसलने का खतरा था, धड़ाम से नीचे आता, तो जब छत्ता काट रहा था मैंने कहा ऐसा ना हो कि प्रोग्राम तो बढ़ जाए। पाँव फिसले और प्रोग्राम, लोग कहें प्रोग्राम तो बढ़ गया, क्योंकि वीडियो भी बन रही थी। तो अब आप लोगों को समझाओ नहीं बढ़ गया, एक्चुअली बहुत इसके बुरे माना है और फलाना है। ओ भाई, किसी का जहन उस बुरे माना की तरफ नहीं जा रहा। तो जबान बिल्कुल नेचुरल वे में वजूद में आती है और उसको जैसी है वैसे ही रहने देना चाहिए, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो अब बिल्कुल ऐसा ही है कि जो अहले सुन्नत वल जमात थे, शॉर्ट में लोगों ने उनको क्या कहना शुरू कर दिया? सुन्नी। अब आप ये कहें मेरा कोई फिरका नहीं है, मैं किसी फिरकों को नहीं मानता, मैं सिर्फ मुसलमान हूँ, तो लोग आपसे पूछेंगे कि भाई आप शिया हो या सुन्नी हो? वो कहे मैं शिया सुन्नी को नहीं मानता, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्या हूँ? खालिस मुस्लिम। तो अगला पूछेगा ना कि आपके अकीदे क्या हैं? आप हजरत अली को दीगर सहाबा पे फजीलत देते हो, आप मुता को जायज समझते हो? वो कहे नहीं। उसे कहा जाए आप हर वक्त 2 नमाजें इकट्ठे करने के कायल हो, जोहर हमेशा जैसे शिया लोग पढ़ते हैं? वो कहेगा नहीं। तो फिर तो इसी को तो सुन्नी कहा जाता है जो ये काम नहीं करते। आप सब सहाबा को मानते हो? हाँ जी मानता हूँ। तो यही तो सुन्नी है, इन्हीं को तो सुन्नी कहते हैं। क्या नहीं, मैं सुन्नी नहीं, मैं मुस्लिम हूँ। तो भाई जो अकीदे आपके हैं, इन शॉर्ट उसको सुन्नी कहा जाता है। तो इसमें क्या तकल्लुफ है मुंह से फूट दो कि मैं सुन्नी हूँ? मान रहे हो उन्हीं अकीदों को, तो इसी के तो लोगों ने आसानी के लिए इन शॉर्ट क्या कहना शुरू कर दिया? सुन्नी कहना शुरू कर दिया। अब आप इसलिए नहीं कह रहे अपने आप को सुन्नी कि मैं फिरके की छाप नहीं लगाना चाहता। भाई छाप लगाना चाहो या नहीं चाहो, पब्लिक जो इन अकीदों का हामिल होता है, पब्लिक उसको सुन्नी ही समझती है। तो आप बोल दो मैं सुन्नी हूं, कुछ नहीं होता, इससे कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। ऐसे मौके पे बिला वजह नहीं चीखते फिरो कि मैं सुन्नी हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं, मैं यूं हूं। जब जरूरत पड़े तो कहा जा रहा है ना, बिला वजह थोड़ी हाईलाइट किया जा रहा है। और आसान मिसाल, बर्रे सगीर में जब अहमद रजा खान बरेलवी आए और उन्होंने वो बहुत ज़्यादा उसका प्रचार किया, ख़ास जो उनके मखसूस अकायद थे वो सही थे गलत थे, उस पर बहस में तो मैं जा ही नहीं रहा। उसके बाद एक ख़ास मकतबा फ़िक्र वजूद में आया कि भाई रबीउल अव्वल को ईद का दिन कहना है और तीजा करना है, 40वां करना है, जो भी कर रहे हैं वो एक्टिविटीज़। अब क्या हुआ कि जब ये एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं तो लोगों ने कहा ये वाले जो लोग हैं ना, कुछ लोग ये चीजों को मानते हैं और कुछ लोग इन चीजों को नहीं मानते। बोलो नहीं मानते। तो लोगों ने जो नहीं मानते थे उनको देवबंदी कहना शुरू कर दिया। जैसे हम लोग नहीं मानते, हमारे अकाबिर भी नहीं मानते थे। तो लोगों ने कहा कि यार ये जो मकतबा फिक्र है ना, इनका ताल्लुक ज्यादा ताने बाने इनके देवबंद मदरसे से जाके मिलते हैं। तो चाहे अब ताने बाने देवबंद से मिले या ना मिले, बर्रे सगीर में सिर्फ देवबंद का मदरसा थोड़ी था, लाखों हजारों मदरसे थे। चाहे जिस मदरसे से भी फारिग हो, चाहे वो देवबंद का ना भी हो, पब्लिक ने उसको क्या कहना है? देवबंदी। क्योंकि पब्लिक आसानी देख रही है ना। हाँ, आसानी देख रही है, उसकी डेप्थ में नहीं जाती, जबान में नहीं इतनी डेप्थ में जाया जाता। लोग कहते हैं यार इन शॉर्ट बताओ क्या हो तुम। और जो लोग ये काम कर रहे थे उनको पब्लिक ने क्या कहना शुरू कर दिया? भाई बरेलवी कहना शुरू कर दिया। अब आपके यहाँ कोई बंदा रिश्ता लेकर आया अपनी बेटी, आपकी बेटी के लिए, बैठा हुआ है सामने, चाय रख दिया आपने, डुबो के भी नहीं खा रहा, उसको पता है रिश्ता टूटने का खतरा होता है, एटीट्यूड के खिलाफ है ये, डुबो के खाना। अच्छा, तमीज से बैठा हुआ है। आप लोग क्या थे कि आप तीजा भी करते हैं, 40वां भी करते हैं, उर्स भी मनाते हैं, कव्वालियों में भी जाते हैं। आपका एक ये सोच है, आपको रिश्ता इसी किस्म का चाहिए। मैं समझा पा रहा हूं? इधर तवज्जो मेरी तरफ। आपको रिश्ता चाहिए इसी मिजाज का। तो आप लड़के से इन शॉर्ट क्या पूछोगे कि आप मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम? ये पूछोगे? अगर आपने पूछ लिया कि बेटा आप, हमारा कोई फिरका विरका नहीं है, हम देखना चाहते हैं आपकी सोच क्या है, हम सिर्फ मुस्लिम हैं, तो बेटा आप मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम? वो क्या कहेगा? मैं कोई हिंदू ईसाई चमार लग रहा हूं आपको? वो शर्म नहीं आती आप किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं मुझसे? बोलो ना क्या हो गया? यही कहेगा ना वो जवाब में कहते देखो बेटा हम फिरकों को तो मानते नहीं, हम तो ये मानते नहीं देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस और शिया सुन्नी, बेटा ये सब चीज़ें ये तो मंजन है, मंजन,
یہ کیا ہے؟ یہ فرقوں کے منجن ہیں. بیٹا ہم سمپل مسلمان ہیں, آپ بتاؤ کیا ہو, آپ مسلمان ہو یا نہیں؟ اگلا کہے گا انکل ختنے دکھا دوں کیا میں آپ کو؟ میں مسلمان ہوں تو مسلمان گھرانے میں آیا ہوں نا. کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ آپ بھی مسلمان ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں. تو اب آپ یہ بتائیں کہ مسلمانوں میں آپ کا مکتب فکر کیا ہے, کس سوچ کے حامل ہیں آپ کی سوچ کیا ہے, آپ کے اصول اور ضابطے کیا ہیں؟ آپ تیجے 40 میں کرتے ہیں, کہے گا ہاں بیٹا. آپ عرس پہ جاتے ہیں, ہاں بیٹا. آپ نبی کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں, ہاں بیٹا. اچھا تو آپ بول دینا منہ سے ان شارٹ کے ہم بریلوی ہیں. گھنٹہ میرا پی گئے آپ بیٹھ کے. اور لڑکی والے بھی لڑکے سے یہ پوچھیں گے کہ بیٹا ان شارٹ آپ بتاؤ. اچھا لڑکا الٹے سوال پوچھ رہے ہیں, آپ مسلم ہیں؟ میں صرف مسلم ہوں. آپ بتائیں مسلم ہیں؟ وہ دیں گے رشتہ؟ بولے پتہ نہیں کس قسم کا آدمی, ہم ہندو لگ رہے ہیں ہم تجھے شکل سے کیا. صحیح بات. آج کی ویڈیو بہت اچھی تھی, کافی اچھا ٹاپک انہوں نے لیا شیعہ اور سنی والا, اور کیسے انہوں نے ایک ایک چیز کو ڈیٹیل میں سمجھایا کہ اس کو اپنے من میں مطلب کچھ مت رکھو, پر اگر سامنے والا بندہ تم سے کلیئر کرنے کے لیے کچھ پوچھ رہا ہے تو اس کو بتا دو کہ مطلب تم کیا چیز کرتے ہو, کیا چیز فالو کرتے ہو. اور یہ ہمیں آج کی ویڈیو سے پتا چلا کہ جو شیعہ اور سنی ہے ان کے جو بلیفس ہیں وہ بھی کافی زیادہ ڈفرینٹ ہیں. بٹ مجھے تو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی. آئی تھنک یہ جو بات انہوں نے ویڈیو کے اندر بولی نا, یہ لوگ اکثر ایسا ہی کرتے ہیں. مطلب وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے کا کوئی ایک شرم, اگر آپ کو اس بات پہ شرم آتی ہے کہ ہم ان کو یہ نہیں بول سکتے کہ ہم فرقوں کو مانتے ہیں یا ہم کسی فرقے میں بٹے ہوئے ہیں, تو پھر اگر آپ بٹے نہیں ہوئے تو پھر تو آپ کو کسی چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے. آپ کو ہر چیز کلیئر بتانی چاہیے کہ بھائی میں یہ چیزیں مانتا ہوں یا نہیں مانتا. پر اگر آپ جہاں پر اپنے بلیف اور ڈس بلیف بتا رہے ہو انہیں کہ میں ان چیزوں کو بلیو کرتا ہوں, ان چیزوں کو نہیں مانتا, تو آٹومیٹکلی آپ کسی نہ کسی فرقے میں آ ہی جائیں گے. تو آئی تھنک وہ ان کو ایک صرف نام, ایک آئیڈینٹی دینے کے لیے اس طریقے کے نام رکھے گئے ہیں کہ یہ شیعہ ہے, یہ سنی ہے. اگر آپ ان چیزوں کو بلیو آلریڈی کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ ان فرقوں میں بٹ ہی گئے ہیں. تو ہمیں یہ ویڈیو کافی زیادہ پسند آئی. اس ویڈیو کے بارے میں آپ سب کا کیا کہنا ہے, آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اور ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اوکے بائے.